السلام عليكم. كوكو، سلام البنات. سلام البنات، صباح الخير عليكم. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم كذلك يلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله كيف العاده. المهم الفيديو ديال اليوم غادي يتكلم على لي كومبليمون اليمونتير كيف ما كنت وعدتكم وكيف ما كتنتظروا. المهم على اي حال الفيديو ديال اليوم غادي ندوي فيه على لي كومبليمون اليمونتير البنات اللي كنت كلها استعملت واللي نورمالمون فيها دي كومبليمون اليمونتير اي دي كريم également qui rentrent tous في le cadre ديال l'amaigrissement ولا في le cadre ديال لو ريجيم اليمونتير، في le cadre ديال التنحيف. يعني البنات اللي كيستعملوا 100,000 برودوي و برودوي باش انهم يضعفوا، باش انهم ينقصوا الوزن ديالهم اولا يحيدوا البطن كيف ما تنقولوا. والمهم غادي نعطيكم فكره على لي برودوي اللي انا شريت، كو سا سوا دي كومبليمون اليمونتير ou que ça soit des pommades ou la des crèmes minceurs. غادي نعطيكم رايي الشخصي على certains crèmes ou certains produits اللي واش توب ولا فلوب، واش نقدروا نعاودوا نشريوهم ونستعملوهم ولا ما عندها حتى شي فائده، ما غادي تفيدكم حتى شي حاجه وفقط مضيعه الفلوس ديالكم. فخليكم معايا لاخر الفيديو. كنتمنى يا ربي ان الفيديو ديال اليوم كذلك ينال اعجابكم، وكنشكركم بزاف 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 متتبعات ديالي على التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتوصلني كل نهار، فهو شيء محفز. كذلك تنبغي نعاود نذكر ان القناه ديالنا غادا وكتكبر بلا كوميونيتي ديالنا. ف البنات تنبغي نشكركم كو سا سوا البنات اللي كيتبعوني داخل المغرب او خارج المغرب. كنقول لكم شكرا بزاف على التحفيزات ديالكم وعلى لي سبسكرايب في لاشين، وراه عائلتنا غادا كتكبر. الوغ البنات غادي نبداو بواحد لو برودوي كو جافي اشتي، راه غتلقاوه لتحت في لون دو مي فيديو، اللي هو عباره عن كريم تنحيف. الوغ il se présente comme ceci. راه جي ديجا اون فيديو اللي كانت قصيره بزاف ديال هاد البرودوي لو جور جلي اشتي وفاش كنوصل. ف سي ان برودوي الوغ سليمين كوفي body slimming cream. donc c'est une crème minceur اللي سوا ديزون كتساعدك في التنحيف ديال بعض المناطق. البنات اللي بغات دير ازاله ديال الباطن يعني كتدهنيها والى اخره، او اللي بغا او المهم المنطقه المعنيه بالامر اللي انت باغا ديري ليها التنحيف. فهاد الكريم كنت خديت منه 2 تيوب بور ان اساي، و من بعد جافي ريكوموندي لا كريم. الوغ اللي بغيت نقول لكم توب ولا فلوب، بيان سور فلوب. سي اون كريم ا ne pas utiliser, c'est une crème à jeter à la poubelle, c'est une crème gaspillage d'argent. هاد لي كريم هادو راه ولاو كيدخلوا، انا كنت شريتهم فاش كانوا باقي ما تيدخلوش المغرب سور ان سيت كومبليتمون اترونجي، ان سيت شينوا. دابا راه ولاو كيتجابوا في جوميا، كيتباعوا في جوميا. دونك جو فو ديكونساي دو لاشتي لانه ما غينفعكمش كريم فلوب، ما غينفعكمش دو تو. علاش؟ لانه ما كايناش اون اميليوراسيون دو لا زون،
تاني حاجه الحاجه الزوينه اللي في هاد لا كريم هي انها تقدر تكون مرطبه الا بغيتو ترطبوا واحد المنطقه فكتساعد في الترطيب. ثالث حاجه كنعاود نذكركم انه ما كايناش شي معجزه ديال كريم ديال التنحيف من غير ريجيم اليمونتير اكومباني دان اونترينمون. راه ما حد كي جالسه كتاكلي في الخبز وكيف ما تنقولوا ما كتخرجيش ديري شويه ديال المشي ما كديريش شويه ديال الرياضه ف tout simplement يعني يفو اوبليي انه راه غادي تستعملي واحد لا كريم غادي تدهنيها وغادي تكون معها نتيجه. دونك فوالا هاد لا كريم elle était flop. Je vais vous parler de la deuxième crème également حتى هي une crème minceur ديال التنحيف. Elle se présente comme ceci. حتى هي j'avais publié il y a très longtemps quand j'ai acheté le produit ولحد الان ما كنتش درت لكم ريفيو. كنت كنتسنى حتى نجمع بلوزيور برودوي باش ندير لكم لو ريفيو ديال هاد لي برودوي هادو. دونك سي اون كريم سليم سي اون كريم سليم سي باغاي البنات. الوغ زعما سي اون كريم ريشيب ذا بودي اند تايتن كيرف. زعما سي اون كريم كي فا فوز ايدي انكم تترسموا المناطق ديال البطن وديال التنحيف وكتخرجوا لي كيرف. دونك كتولي عندكم دو جولي فورم. يسوفي tout simplement de l'appliquer sur la zone où هي كدير لو travail. Bref, top ou flop, c'est pareil. Flop, c'est une crème flop à ne pas acheter. Je vous la déconseille. Anna, j'avais racheté, machin, tout en sachant que je fais un certain régime alimentaire. Les rois, je me prive pas du tout, mais je contrôle mes portions. J'essaye de faire un maximum attention à mon alimentation. Ou quand dire que l'exercice. Had les crèmes hado, c'était juste pour vous faire le test, c'est pas pour moi spécialement. Et je vous déconseille de l'utiliser. Alors البنات la liste elle est longue. عندنا كذلك هاد les patchs brûle graisse soi-disant brûle graisse اللي حتى هما j'avais acheté il y a longtemps وكنت درت لكم une vidéo très très courte النهار اللي كنوصلوا. دونك سي دي باتش نورمالمون شاك باكي كيكونوا فيه 10 ديال لي باتش لي soi-disant البنات. هاد لي باتش هادو ils sont comme ceci. en tout cas l'odeur elle est super magnifique. فاش كتحلي لو باكي c'est une odeur ديال le miel et tout des herbes machin. C'est assez médecine traditionnelle si on veut dire. هاد لو باتش هذا نورمالمون كتحطيه على لا زون ديال البوط ديالك كتحليه كتلصقيه على لا زون ديال البوط ديالك كل نهار قبل ما تنعسي وكتحيديه في الصباح. دونك في كل باكي كتلقاي نورمالمون 10 باتش كم سا. j'avais acheté 10 باكي كم سا 10 باكي و à l'intérieur il y avait 10. ça veut dire كيكون عندك كان عندي 100 باتش. alors top ou flop? Bien évidemment flop, c'est du grand n'importe quoi. Qu'il y a des patchs comme ça qui sont plus larges, qui se posent sur le ventre, qui se mettent sur les bras, qui se mettent sur certaines zones comme les fesses ou autres. بالنسبة للبنات اللي باغيين يطيحوا الوزن تنقول لكم ce produit c'est flop. ما تشريوش لانه خدعة كبيرة. على اي حال بدون رياضة بدون ريجيم اليمونتير هادشي هذا راه سي دو غران نيمبورط كوا ما كيحرق لا شحمه لا والو. دونك احسن حاجه هي الواحد انه يتحرك. دونك سي ان برودوي فلوب حتى هو على بوبيل. وغادي نحاول ما امكن انني نذكركم بلي بري دو شاك برودوي ا بو بري il a coûté combien. donc البنات l'autre crème également c'est une crème d'une marque très très connue ou qui coûte assez cher. Guino. La marque c'est une marque française à 100%. Elle se vend à la pharmacie, donc c'est une marque pharmaceutique. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une crème normalement ديال 15 يوم ديال الاستعمال.
البنات كتستعملي هاد لا كريم سوا ديزون 15 يوم وداك لا زون elle est traitée au maximum et c'est à renouveler. Donc c'est une crème concentrée soi disant, c'est une crème concentrée بلا caféine فيها كاع les trucs concentrés pour aider amincir le corps ou amincir داك la zone اللي باغا traiter hein. Donc il me semble bien qu'elle avait coûté aux alentours de 49 € ou 59 €, je me rappelle pas très bien. Donc le tube il se présente comme ceci. De toutes les façons, je vais vous mettre le prix de chaque produit juste à côté pour avoir une idée. Donc je vais redire la même chose, top ou flop. Bien évidemment flop, c'est du grand n'importe quoi. Les crèmes minceurs, elles peuvent aider tout simplement si on fait de l'activité physique. Donc فاش كتكوني اختي كديري واحد لا سيونس ديال السبور وكتكوني درتي هاد لا كريم لا زون ديال الباطن ولا لا زون اللي باغا تريتي فكتحسي براسك انك عرقتي وانك فوالا tu es en train de perdre la graisse في داك لا زون. non c'est faux, c'est juste avec la graisse là, c'est juste de l'eau que votre corps libère. Ça n'a rien à voir avec l'effet ديال هاد les crèmes minceurs. Donc على اي حال il me semble avoir acheté 2 ou 3 tubes pour tester plus de 15 jours et pour voir si réellement la marque elle était efficace. Flop. Donc je vous déconseille de l'acheter. البنات نتوما حرين، انا كنعطيكم mon avis personnel par rapport à certains produits que j'ai achetés et que j'ai testé. Donc j'ai acheté avec mon argent, je teste et je vous donne mon avis personnel. Je ne fais la pub absolument à personne dans cette vidéo. Donc voilà, la crème c'est flop malgré la marque, bah c'est flop. Alors quoi d'autre? Je vais vous parler encore là de comprimés minceurs. Les comprimés minceurs, là, je vous ai déjà montré ça également dans l'une de mes vidéos. C'est une crème, c'est plutôt des gélules ou des pilules. Bon, bref, je me souviens plus. Il me semble c'était alors c'est des gélules. Ça se présente comme ceci ou les gélules, ça promet soi-disant de brûler 700 calories par jour. Quel beau mensonge encore. ما كايناش شي حاجه كتخليك ايكونوميزي 700 كالوري بار جور البنات الا ما نبتيش تحركتي ودرتي شويه ديال السبور. المهم سي ان برودوي ايغالمون فارماسيوتيك كيتباع في لا فارماسي. C'est de la marque Forte Pharma. عندهم بزاف ديال les produits, plusieurs comprimés qui rentrent dans le cadre de compléments alimentaires, compléments minceurs et autres. Bref, celui-ci, il me semble qu'il a coûté à peu près 30 €, 300 dirhams. Donc c'est une cure ديال شهر، يعني كل نهار كتفيقي في الصباح كتاخدي 2 جيلول سوا ديزون كيشدوا لك الشهيه. ف du coup كتولي تتمونجي قل من لا بورسيون اللي انت مولفه كتاكليها. Personnellement, j'ai utilisé la boîte entière. Donc, je vais vous montrer. La boîte, elle est vide. Donc, je l'ai utilisée. Ça réduit pas l'appétit. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir une appétit pas comme d'habitude. J'ai toujours نفس الشهية اللي عندي soit بيهم soit بلا بيهم. C'est pareil, ça n'a pas changé grand chose. Donc, top ou flop? Bien évidemment, flop, c'est du grand n'importe quoi. La seule chose البنات اللي زوينه وراه ديجا قلتها لكم، la seule chose اللي زوينه واللي عجبتني انا personnellement في هذا le produit, c'est ce petit carnet qui vous aide à avoir des idées côté alimentation. Et c'est exactement ce que je pense. Le carnet, si on fait très attention, si on arrive à le lire et à faire très attention au contenu, on va se rendre compte tout simplement qu'ils vous ont vendu ce petit carnet et que
les gélules à côté ne font aucun travail. Parce que là, tout est dit. Donc, fad le petit carnet, tout est dit. Mais vraiment, je ne fais pas l'impasse sur mon petit déjeuner. تيقول لك ان البيتي ديجوني راه ما خصكش تحيديه، مي خاصك مثلا تعرفي شنو تاكلي في الفطور. تعطيك دي كونساي كي سون اسي بيرتينون، دي كونساي اللي زوينه. ويلا تبعتي غير هاد لي كونساي بوحدها اللي فهاد الكتيب هذا، صراحه هاد لي كومبريمي ما عندك ما ديري بهم، وهذا هما لي كونساي نورمالمون اللي زوينين في هاد لو برودوي هذا. Donc, je suis les rythmes minceurs de mon corps. Ça veut dire qu'elle ناكل au rythme ديال le corps ديالي. ما تناكلش حيت محطوطه الماكله، لا كناكل فاش كيكون فيا الجوع. ماشي كناكل حيت لا 12 وقيت الغداء ولا 4 وقيت الكسكروت ولا العشاء وقيت العشاء خصني نتعشى. Non, il faut manger lorsqu'on a faim. Il faut pas manger parce qu'il y a le manger à table. Donc, les idées, c'est tout à fait ce qu'il faut appliquer pour que الوزن ينقص وأنه الواحد كيرد البال لصحته بلا ما كيحتاج أنه يسغوفر de tous ces compléments alimentaires اللي هما parfois كيكونوا ما كيساعدوش في حتى شي حاجة. Donc, هنايا عاوتاني تيقول لك je découvre la magie ديال la respiration minceur. Par exemple, il donne beaucoup d'idées parce que il y a le yoga minceur, c'est une pratique et ça aide énormément. عندك مثلا je mange plus lentement, c'est vrai. الواحد خاصو ياكل كيف ما تنقولوا تياكل بشويه عليه وتيهضم parce que plus lentement on mange plus rapidement on va sentir داك لا ساسيتي. وما كناكل بزاف فاش كنكون كناكل بالزربه فانني نقدر ناكل ماكله ديال جوج الناس. علاش؟ جوست باسكو كناكل بالزربه والماكله باقا ما وصلاتش للمعده ديالي، elle a pas été assimilée, donc je vais pas sentir داك donc le sentiment de la satiété, ce qui fait je pense que j'ai toujours faim et je mange plus que la normale. Donc هاد النصائح اللي بحال هكا كنلقاوهم في هاد الكتيب هي النصائح اللي زوينه واللي تقدر تساعد. تيقول لك هنايا كذلك جو بوا دو لو اي دي تيزان ديتوكس. دونك سي تو سامبلومون هاد الكتيب هذا هو اللي كتشريوه، ما سي با لو كومبليمون اليمونتير. الا لاحظتوا غير شنو لي زيدي لي بيل زيدي اللي كيعطيونا هنايا، ça veut tout simplement tout dire. Donc la marche, j'intègre un peu d'activité. فهما تيقولوا لك انه راه خصك تتحرك وخصك تاكل بشويه وخاصك تنظم الاكل ديالك. ف كيف ما قلت لكم تيبيعوا لكم هاد الكتيب، ما تيبيعوش لكم الكومبليمون اليمونتير. دونك دوكو الا كنتو باغيين تشريو هاد البرودوي غيان كو باش داك الكتيب تستافدوا منه فاليزي. مي سينو le produit top ou flop, bien évidemment flop. خصو تا هو يتلاح ما يتشراش. Quoi d'autre? Les compléments alimentaires. C'est pas fini. Je voulais vous parler de ça également. C'est un produit Tummy Tuck. Ouais, soi-disant, c'est écrit Miracle Slimming System. Bon, pour être honnête avec vous, il n'y a pas de miracle pour maigrir. C'est du grand n'importe quoi ce produit également. Bon, Anna, je l'ai acheté quand il venait de sortir. Aux États-Unis, ça a fait un grand ravage et toutes les filles s'affolaient pour l'avoir ce produit. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est un produit également الحاجة الوحيدة je pense اللي تقدري تستافدي منها فايغالمون هذا الكتيب هذا لانه تيعطي واحد النصائح زوينه. تيقول لك تحرك ودير لاكتيفيتي. اما البنات تو سامبلومون لاغين هذه البنات هاد لاغين هذه اللي عندنا في هاد لو برودوي وهاد لا كريم qui va avec c'est du grand n'importe quoi également. C'est du grand n'importe quoi. Moi je vous conseille de l'acheter. الحاجة الوحيدة اللي فاتني صراحة c'est pas la crème et c'est pas la gaine. Donc c'est un produit, si je dois dire top ou flop, c'est flop, c'est à ne pas acheter, je vous le déconseille.
la crème c'est du n'importe quoi كيف ما قلت لكم c'est comme tous les autres produits كيعطيوك داك الكتيب راه il veut tout dire انه راك ما كتشريش البرودوي كتشري داك الكتاب اللي كيعطيوك فيه 2-3 كونساي الا تبعتيهم صراحه ça va mieux que داك لا كريم. الحاجه الوحيده اللي عجبتني هو هاد لو بتي غولو د سنتيمتر اللي كيساعدك في انك كتاخدي لي ميزور ديالك ديال البطن ولا ديال الدراع ولا شوف لا زون اللي انت كتحاولي ديري لها الانقاص فهذا كيساعدك في انك تاخدي لي ميزور. اما لا كريم في حد ذاتها ça n'aide pas du tout, c'est un gros mensonge les filles, excusez-moi. Je vais remettre mes lunettes. حسيت بالاشعه ديال الكاميرا بدات كتعطيني العينين فاللهم نلبسهم. دونك كيف ما قلنا يا كوا دوطر هذاك لو برودوي سي فلوب بيان ايفيدامون. دونك غادي ندوزو دابا لي برودوي اللي هما كومبليمون اليمونتير كيترافقوا بالرياضه اللي انا جربت واللي انا كنصح بهم البنات لانهم زوينين ولكن avec une alimentation saine tout simplement et du sport. Sans l'alimentation saine, sans le sport, bah, je vous dis c'est pas la peine non plus de les consommer ou de les acheter. تنعاود نذكر انني ما كندير الاشهار ces produits c'est des produits que j'ai testé moi-même que j'utilise tous les jours et je vous donne mon avis personnel. Je suis pas un coach sportif, je suis pas une professionnelle de la santé, mais je peux vous aider quand même. Alors, on a le produit la carnitine. C'est un complément alimentaire qui se vend dans les espaces sport. Et ça, c'est la 3e boîte que je viens d'acheter. D'ailleurs, elle n'est pas encore ouverte. Donc, c'est un complément qui vous donne énormément d'énergie, qui s'aide comme au lieu de passer 15 minutes, 30 minutes au gym, vous pouvez aller jusqu'à 1 heure de dépenses caloriques. Qui booste, il stimule l'effort, qui booste باش انك تدير un effort plus. Ce produit, il est excellent. Je pense qu'il coûte à peu près il me semble 299 dirhams ou 300 dirhams, je me rappelle pas très bien. De toute façon, je vais tout le temps essayer de vous mettre les prix à côté. C'est un produit à acheter uniquement dans le cadre alimentaire sain ou également accompagné d'un entraînement ou d'un sport. من غير l'activité sportive. تنقول لكم ما تشريوش الا كنتو ما غاديش ديروا سبور فما غادي يفيدكم حتى شي حاجه. هذا دونك سي ان برودوي اللي نورمالمون كتاخديه كذلك تقريبا واحد نص ساعه قبل لونطرينمون. Alors, عندنا كذلك mon produit préféré, je vais vous le présenter et c'est le Carnibolic. C'est un produit que j'adore, c'est des scoops. C'est des scoops en fait qui ont plusieurs arômes. أنا تنبدل les arômes كل مرة تنبدل les arômes, j'ai pas de problème avec les arômes. Mais mon préféré c'est هذا pêche mango. Alors c'est un fat burner, c'est un brûle-graisse mais uniquement avec l'activité physique. فإلا كنتي غادي ديري شوية ديال الرياضة غادي تخرجي تهبطي ديري سبور. C'est un complément اللي كيتخاد plutôt c'est un shaker اللي كيتخاد نص ساعة قبل l'entraînement. Ça booste énormément l'énergie كيف ما قلنا c'est un complément. Oh, j'adore tout simplement le produit, il est excellent. C'est un complément qui va vous aider de passer un peu plus de temps à la gym au lieu de faire par exemple نص ساعة كتقدري تمشي au-delà de نص ساعة puisque il vous donne un peu plus d'énergie كيساعد. Il faut demander également l'avis de votre médecin avant de consommer n'importe quel complément alimentaire. ضروري تسولوا الطبيب ديالكم واش ممكن تاخدي كومبليمون alimentaire ولا لا. تاخدي النصائح ديال الميدسان ديالك وكذلك النصائح ديال لو فوندور سور بلاص وتتبعي التعليمات اللي غادي يعطيك. وسنعاود نذكر الا كنتي ما غاديش ديري رياضه وما غاديريش ريجيم اليمونتير صحي فما هادشي راه ما غينفعك في حتى شي حاجه. Alors le prochain produit, je vais vous parler de Kyote.
C'est une marque, il me semble, en tout cas moi j'ai acheté ça au Canada sur un site canadien il me semble. Bref, je vais m'assurer de l'information. Je ne me rappelle pas très bien puisque je fais beaucoup d'achats en ligne, beaucoup d'achats sur internet. فما بقيتش عقله. il me semble que شريته من Canada. C'est également un milkshake, donc c'est un milkshake chocolat. C'est un milkshake chocolat protéiné. هو في لو كادر دو سبور. الا كنتي كتريني فبلاص ما غادي تسالي لونطرينمون غادي يجيك الجوع وغتطلعي غتاكلي جوج خبزات ولا غتاكلي نص خبزه عامره بالكفته وعامره ما عرف شنو. فهاد لو ميلكشيك بروتيني كيعطيك لا بورسيون ديال لي بروتين اللي داتك محتاجه بها. كتا هو سي دي سكوب، فكناخذوا دي سكوب شوكولا. سي ان برودوي فريمون انتريسون باسكو انايا شريته وعاودت شريته. فكتاخدي معلقه بحال هكا ديال الشوكولات. مذاقو البنات واو، ça sent tout simplement bon, ça sent le chocolat. فمذاقو البنات tout simplement بحال حليب بالشوكولات، غير هو راه فيه une portion de protéines. هاد le produit que j'ai choisi c'est des protéines végétales, c'est à base de protéines végétales. كاين le produit اللي هو à base de protéines animales وكاين اللي à base de protéines végétales. المهم اختاروا نتوما وداكشي اللي غادي يناسبكم. دونك كيف ما قلنا هاد لا مارك راه elle fournit هاد لو شيكر. il y a plusieurs à la vanille, à la fraise, ce que vous voulez. عندهم لي بار دو سيريال، عندهم بزاف ديال الحوايج في لا بوتيك ديالهم. je vais vous laisser de toute façon quelque part ici ou là le site ou le lien sur lequel vous pouvez aller jeter un coup d'œil par rapport au produit. Je me rappelle pas très bien du prix parce que ça fait un moment quand même, mais il me semble que bref, moi quand j'achète celui-ci avec le produit Cute Cla. Donc moi j'achète tout le temps le pack, et le pack c'est le pot plus 2 comme ceci. Donc je me fais une bonne affaire, il me semble, aux alentours de 60 euros, 70 euros, je me souviens pas très bien, mais à l'aqal il a كنتو بغيتو des détails plus que ça راه نقدر نجيب لكم les détails. فكيف ما قلت لكم هاد le milkshake il est excellent. Donc si on veut dire wesh top ou la flop, c'est un produit top. Je vous conseille il a كنتو كديروا l'activité sportive ou l'activité وكتحركوا il est excellent. مع هاد le cla اللي هو c'est كيف ما تنقولوا un complément alimentaire, food supplement, qui aide également à brûler les graisses. وهذا c'est seulement الا كنا كنديروا الرياضه كناخذوا une capsule في النهار ما كنتعداوهاش. فدي produits vraiment top. Je vous conseille de les utiliser uniquement si votre médecin vous les autorise ou كذلك الا كنتو كتحركوا. Le carnibolique également, c'est un produit top, c'est l'un de mes préférés. Ou la carnitine, c'est un produit également top. Je vous conseille vraiment de les tester. Il a que tout sport. Alors l'autre complément alimentaire que je vais vous présenter, c'est le complément alimentaire poisson, fish oil. Il y a qui aiment se documenter. Il faut se documenter. Vous allez voir que les huiles de poisson, c'est des huiles qui aident à brûler plus de graisse pendant l'activité sportive. Il y a le genre le complément alimentaire à base d'huile de poisson. فكوني أكيد أنها كتعطيك énormément ديال l'énergie. ثاني حاجه كتساعد على حرق الدهون فاش كتكوني كديري الحصه الرياضيه ديالك، وكتساعد كذلك على انه الشهيه ديالك بيسكو لي زويل سا دون واحد لا بوفي ديال انه ليستوما اي رامبلي. دونك دوكو pendant au moins 2 heures موراه ما غتقدريش تاكلي شي حاجه، فكتحسي براسك ليستوما فريمون رامبلي. C'est vraiment à consommer, c'est très bon pour la santé en général, et c'est vraiment à consommer dans un cadre alimentaire qui fait اللي هو sain. وكذلك
نرافقوه بشويه ديال الرياضه. البنات c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. هادو هما لي كومبليمون اليمونتير اللي كنت باغا ندير لكم ريفيو ديالهم. بالنسبه كاع لديك لي كريم اي اوتر مانسور، هذا كلشي راه تيبيعوا لكم الاوهام. Ça marche pas. Ça peut marcher si on fait à côté un bon régime alimentaire, si on accompagne également d'entraînement. Oui, par exemple des séances de massage palpé roulé. يعني فاش كدير داك la crème, c'est avec une spécialiste qui va vous faire le palpé roulé à côté. يعني كدير لكم le massage pour pincer les amas graisseux. فكتبنسي لي زاما غريسو او فور ا ميزور باش كتحاول تليبيريهم، وفاش كتمشي موراهم كديري لا سيونس ديال السبور ديالك دونك لا غريس ال سو ليبير اوتوماتيكمون. كتكوني كتشربي الماء وكتحركي والى اخره. ديك لا غريس اللي حنا اون ديجا بانسي غراس او بالبي رولي كتبدا تليبيرا. سميتو كيقدروا يساعدوا في هذا لو كوتي هذا. مي فو دير كو اشتي سي مانيفيك كومبليمون اليمونتير اي باسي سا جورني اسيز وانك راك غادي تضعفي. Ben non, c'est tout simplement pas vrai, c'est faux, totalement faux. Donc البنات, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et pour ne pas oublier, بغيت ندير dédicace une gentille amie. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que je vais dire, mais tout simplement dédicace une amie Amel. Je te dis merci beaucoup pour ces magnifiques orchidées que j'ai adorées. Donc les orchidées, je les ai reçues d'une amie Amel. Je te dis merci encore et encore. Je te fais un gros bisou. Franchement, c'est magnifique, je les adore. Je les adore, je les entretiens comme il se doit. Je suis tout simplement surprise par la réception de ces fleurs et également le petit mot qui accompagne. Donc je fais un gros bisou à Amel et beaucoup de remerciements à cette gentille dame. Sur ceci, je vous dis, je vous aime également beaucoup et à très bientôt dans une nouvelle vidéo Inch'Allah. و كنعاود نذكر البنات اللي اول مره كيشوفوا فيديو من الفيديوهات ديالي فما تنساونيش من التعليق الزوينه ديالكم، وكذلك فضلا وليس امرا سبسكرايب للقناه ولايك الفيديو وكذلك شير علاش لا. ونتلاقاو ان شاء الله في les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt et gros bisous, bye.